हेलो किड्स, आज हम A to Z राइटिंग करेंगे. ओके, राइट द मिसिंग लेटर्स. ओके, दिस इज लेटर A. A after comes B. This is letter C. After C comes D. This is letter E. E after comes F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y and Z. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.